गाजलडोबा नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से एक किशोर की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप, कहा उनके बेटे को ले जाकर मार डाला गया। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। कल रविवार की सुबह करीब 10 बजे सिलीगुड़ी के फगदेबाड़ी इलाके में 3 दोस्त एक साथ नदी में मछली पकड़ने गए थे। तभी एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना को लेकर इलाके में काफ़ी हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को ले जाकर मार डाला गया है। मृत युवक का नाम जीत दास और उम्र 16 वर्ष बताई गई है। जीत एक गैरेज में काम करता था। मालूम हो कि वह कल घर से निकलकर गाजलडोबा में मछली पकड़ने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था, जिसके बाद परिवार को खबर मिली कि उनका बेटा अब नहीं रहा। इस खबर से पूरे फगदेबाड़ी इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसीगढ़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जीत को मछली पकड़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वह रविवार को मछली पकड़ने गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि जीत के साथ गए कुछ युवकों ने ही उनके बेटे की हत्या की है। आरोप है कि उन युवकों का घर जीत के घर से थोड़ी ही दूर है और अब घटना के बाद जब वे वहां जाते हैं तो घर में ताला लगा मिला। वे सभी भाग गए हैं। मृत युवक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 10টা নাগাদ আমি যেহেতু ঘুমিয়েছিলাম, হ্যাঁ, তো আজকে রবিবার সানডে আছে, তো আমি তো সবসময় বাড়ি থাকি না, আমি কাজে কাজে বিজি থাকি। আমি যেরকম মেডিসিনের লাইনে কাজ করি, তো আমি কাজে কাজে বিজি থাকি, তো আমি থাকি না। তো আজকে মানে সকাল 10টা সাড়ে 10টা নাগাদ আসছিল, হ্যাঁ, এসে তো ডাকলো, ডেকে বললো ভাই চল কোথায় যাবি। আমি তো অতটা শুনতে পাইনি, ওর 3 জনের সাথে গেল। তো এখন 3টা 4টা নাগাদ আমি ছিলাম না, আমি গিয়েছিলাম ফাঁসি দেওয়া। তো আমাকে ফোন করে বললো যে ভাই আর নেই। আমি বললাম কেন? তারপরে দেখি যে ও বললো যে মারা গিয়েছে, জলে ডুবে মারে। তো আমার কাছে ভিডিও ফুটেজ সবই আছে আমার কাছে। নিয়ে গিয়েছিল যে আমাদের এই মানে নিচে একটা জায়গা আছে নদীর সামনে, বাবার নাম কানু সরকার, 2জন মিলে, একটা সিনিয়র, একজন সিনিয়র ছিল আর একজন মানে ওর বয়সী, মানে ভাইয়ের বয়সী ছেলে। আমার ভাই হয়, নাম জিত দাস। কাজ করতো গ্যারেজে, বেশি বয়স না, এই 16-17 বছর হবে। ও বাইরে কাজ করতো। আমার একটা দাদা আছে, নিজেরই বলতে গেলে, তো দাদার সাথে কাজ করতো, গ্যারেজ চলাতো 2জন মিলে। সেটা আমার এখন ওটাই মনে হচ্ছে। কেন? যেহেতু অ্যাটলিস্ট ওনারা এখন বাড়িতে নেই, দুর্ঘটনা হতেই পারে, সেটা হতেই পারে, এটা ভয়ের কিছু নেই। তো ওনারা তো এসে একবার কল করবে বা নিয়ে যাবে মেডিকেল। ওনারা কেউ নেই, মারা গিয়েছে, ওনারা ছেড়ে দিয়েছে। ওখানকার আশেপাশে যারা ছিল ওনারা তদন্ত করেছে, দেখেছে একটা ছেলে আছে জলে ডুবে, তো ওনারা মেডিকেলে নিয়ে গেছে। মেডিকেলে নিয়ে যায় ওরা ট্রিটমেন্ট। তারপরে বাড়িতে ফোন এসে এরকম বলেছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে? পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বলছে যে এটা কিছু হয়নি, ওটা এমনি 3 জন ওকে বলা হয়েছে যাস না, ওখানে জল আছে। পুলিশ এটাই বলছে। আমরা চাইছি যে তদন্ত করা হোক, তদন্ত করে যদি ওকে মারা হয় তাহলে মানে লোকটার আমার শাস্তি চাইছি, আর যদি না করা হয় তো এখন তো কিছু করার নেই। এই এলাকার নাম ফগদইবাড়ি। পার্বতী দাস। কখন বেরিয়েছিল? আমি তো বাড়ি ছিলাম না, খালি বাড়ি থেকে ছেলেকে ডাইকে নিয়ে গেছে। খালি বাড়িতে থেকে ডাইকে নিয়ে গেছে ওই যে ছেলেটা, বাপ্পা। তারপরে 3টার নাগাদ খবর আসলো, একজন এসে আমাকে খবর দিল এরকম যে জিতকে পাওয়া যাচ্ছে না, জলে ডুব দিছে আর পাওয়া যাচ্ছে না। তো সঙ্গে সঙ্গে তো সবাই গেল। যাওয়ার পরে তারপরে এই যে 4টার দিকে না কয়টার দিকে নিয়ে আসলাম, তো করে দেখি নাই। শোনার এটা গাজলডোবার একটা ইসে আছে, ডোবা আছে, ওইখানে সকালে 11টা নাগাদ। বাপ্পা। হ্যাঁ, এই এলাকার। হ্যাঁ, ওই ডাইকে নিয়ে গেছে। আর একটা ছেলে ছিল সাথে, আনন্দ। 3 জনই গেছে। ডেকে নিয়ে জলে মানে চান করতে নিয়ে গেছে, সঠিক বলতে পারবো না কি করছে। 4 4 4 4
उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट बियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरेंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 25 मई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। Attention students, are you worried about courses and colleges? Shape your dreams. Meet 50 premier institutes at oldest and most reputed 28th SAPE Education Fair at City Center, Uttarayan, Siliguri on 25th and 26th May 2024, 10 a.m. to 7 p.m. Entry free. Also, win smartwatch, mobile phone visiting the fair. Radio partner Radio Misty 94.3 FM. For details, call 9830-758-408 or log into www.sapeevents.com.